شحالكم شباب؟ شماسين؟ تحضري لحلقة اليوم؟ بريف. بما أن منطلقين من واقعنا، بما أن رأيكم شباب ما عنده محظورات ولا عنده شي ما يرتو يتكلم فيه نعود في المجتمع الموريتاني، جميع مواضيع المجتمع الموريتاني اللي نعانوا منها وإيجابياتها وسلبياتها نحن متاحة بالنسبة لنا، ولا نختار يتخطى علينا أي شيء ما تكلمنا فيه معاني منه يعملوا لا فرد واحد من المجتمع الموريتاني. موضوعنا اليوم هو موضوع زواج القاصرات. قاصرات اللي نعرفهم باسم عن أي فتاة ما فات لحقت سن 18 تعتبر قانونيا قاصرة، وأي فتاة شرعا ما فات لحقت سن الحيض تعتبر قاصرة. هذا وأكثر اللي نطرقوا له اليوم في حلقتنا من برنامج رايكم شباب، لنطرقوا الأسباب، لنطرقوا المخلفات على المجتمع، لنناقشوه ونحلوه مع شباب اليوم. هي نعطي الكلام لزميلي خالي ونرجع لموضوعنا. تفضل خالي. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir et bienvenue parmi nous ce soir pour votre 5e numéro Raïkoum Shebab, ou si vous voulez Opinion des jeunes. Opinion des jeunes, c'est un débat contradictoire, un débat où la contradiction n'est pas négative, mais elle va dans le sens de la construction et bien sûr du dialogue. Alors aujourd'hui, vous avez une thématique sans tabou, tout simplement. La thématique sur le mariage précoce, ou si vous voulez vous l'appeler le mariage des enfants, ou bien pourquoi pas l'appeler le mariage des mineurs. Aujourd'hui, nous allons sur notre plateau débattre et bien sûr proposer, comme on le dit souvent, des pistes de solutions. Je m'en vais tout de suite remettre la parole à ma très chère collègue Hedi Boubacar. merci خالي. اللي هي نتخطى ديركت ونجو داخلين في الموضوع ديركت بدون مقدمات مع زميلي حما، ونختار نسولك حما عن اللي هنا بداو من راس الخيط. شنو هي اهم والله ابرز الاسباب اللي تعدل من الاسره تقد تتزوج بنتها وهي مازالت قاصر؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. زواج القاصرات هي مشكله مطروحه للمجتمع بصفه عامه، يعني منه ذاك اللي عنده مستوى معين ماديا، يعني منه ذاك اللي يعيش معيشه اضعف والله فقر. لماذا؟ لان النقطه الاولى هي ما عندها علاقه بالناحيه الماديه، عندها علاقه بالعوايد بتقاليد كانت اصلا يعني ماشي فيها المجتمع، ولذلك ولدت تلك التقاليد والتقاليد على انه الظاهرات تستمر حتى في الوقت. النقطة الأخرى هي أكثر هي احتياجية والله فقر، والله الأسرة تعود تختار على أن عاد عندها بنات على أنها تقدمهم من أجل أنها تحل مشكلة يعني الحاجيات، ولا مشكلة الفقر، ولا مشكلة المستوى اللي ما هو سامح للأسرة على أنها تقدر تعتمد على نفسها. المشكلة انه ثم عدم ثقه في البنت في المجتمع، ثم عدم ثقه في البنت، لانه بعض الاسر ما هم ضايقين في البنات ولا شاكين على انهم الى اعطاهم ذاك من الوقت كامل على انهم يتربوا وعلى انهم يعيشوا حياتهم الى مرحله الزواج اللي هي الشرعيه اللي هي ذكرت حالا في المقدمه، واللي هي القانونيه اللي هي 18 سنه، على ذاك يعطي للبنت ياسر من الصلاحيات وياسر من الاستغلاليه على انها قد تنحرف، وهذا بالطبع يعني افكار غير وارده وغير مجديه، لانه هي البنت تنطلق من اسرتكم انتم وتنطلق من تربيتكم انتم. اذا كل ما صلحت تربيتكم، كل ما صلحت يعني طريقه الثقه فيها، كل ما يعطيكم تحسوا على انكم يعطيكم تثقوا فيه اكثر. الى عاد فما الشكوك ولا على المجتمع ايضا فما تياها يعني مسائل حاسين انتم على انها تقد تجرها، لكن اللي كامل يدخل في اطار المجتمع. نحن في مجتمع الحمد لله محافظ، مجتمع مسلم، لابد من نثقوا في المجتمع، لانه كلها يعني يعيش حكما نفس الظروف ونفس الحياه. اذا عنه هذا هما الى خرصنا المسائل اللي جرت الناس على انها فماتيها هذه ظاهره خطيره على البنت، ويترتب عليها ياسر من الشيء هو اللي نطرقوا له في النقاش ان شاء الله. كلام دارك لزميلي خالي وعقب نرجع للموضوع. تفضل خالي. Tabara, je m'en vais me retourner vers toi tout simplement pour la première question. Tabara, aujourd'hui on sait que la question du mariage des enfants, si vous voulez le mariage des mineurs, se pose.
Et on sait aussi qu'il y a un tabou qui l'entoure dans la société mauritanienne sur différents angles et dans différentes techniques. Toi, Tabara, en tant que jeune Mauritanienne, selon toi, quelles sont les répercussions ou le danger aujourd'hui du mariage des mineurs? Bon, merci beaucoup. Merci Khalid pour la question. En fait, c'est vraiment désolant quand je vois ces cas, ces pratiques quand même néfastes qui existent toujours et à nos jours au XXIe siècle quand même au sein de notre société. Je me dis qu'il y a problème. Qu'il y a problème à double sens. Il y a problème au niveau des familles et il y a problème au niveau de nos gouvernants. Pourquoi il y a problème? Parce que moi je trouve que la femme, si vous voulez, on disait l'âge de la puberté de la femme, c'est à partir de 14 ans. Donc c'est un cycle de 14 ans jusqu'à, pour moi à mon avis, en tant que femme, et avec ce que je sais personnellement, c'est de 14 jusqu'à 25 ans, le corps de la femme est en train de subir des changements. Ces changements qui vont lui permettre d'arriver à un certain stade de devenir une femme. Donc comment maintenant prendre une fille de 13 ans, la marier, alors que c'est l'âge où elle commence à peine à découvrir ces changements au niveau de son corps. Elle n'est même pas encore consciente de vraiment ces changements-là au fil du temps. Qu'est-ce que ça va lui apporter qu'on la donne en mariage? C'est là où il y a problème. On la prive doublement de pouvoir jouir vraiment de tous ces changements, de pouvoir connaître son corps, cette transformation corporelle, de pouvoir savoir chaque chose, chaque temps, chaque période, qu'est-ce qu'elle est en train de subir. Et on la prend, on la donne en mariage comme ça. Elle se retrouve demain avec un bébé, sans même pour autant savoir que ce bébé-là, comment même s'en occuper étant elle-même bébé. On la prive de sa scolarité, on la prive de s'épanouir au sein de la société. Elle est avec un homme qu'elle appelle mari, mais finalement qui est son papa, qui a l'âge de son papa. Parce qu'on a récemment vu le cas de la petite de 13 ans mariée à un homme de 50 ans. Mais attends, c'est comme si j'étais petite fille avec son papa et en train de subir des choses qu'elle ne connaît pas. La deuxième chose, c'est que il y a des lois, des textes, beaucoup de choses signées, mais bon, après, est-ce qu'elles sont applicables? Parce que si elles étaient applicables, je pense qu'on n'aurait pas eu jusqu'à maintenant, à ce XXIe siècle, à parler de mariage des enfants au sein d'une société mauritanienne, une société vraiment épanouie, où plein de familles donnent la chance à leurs enfants de pouvoir apprendre, d'avoir un avenir meilleur auprès d'un homme qu'ils ont choisi eux-mêmes. Donc c'est là où je dis qu'il y a problème. Merci, je redonne la parole à ma collègue Freddy. Et après je reviendrai peut-être sur Hama ou Lala. ميرسي خالي. هي نقيصرك سعيدة نختار نعرف باختصار كاع شنو وجهة نظرك في ذي الحالة الذهي ولا ذي الظاهرة اللي في مجتمعنا اللي هي زواج القاصرات. السلام عليكم. بعدية الأولى، زواج القاصرات هي ظاهرة موجودة في مجتمعنا الموريتاني وفي العالم العربي ان جنرال، ما هو الا موريتانيا وحدها، موجودة في العالم العربي كامل. للأسف الشديد كما كان يقول حما عندها ياسر من الأسباب. فيها الشيء بسبب الفقر اللي يواجع يقبضوا أطفالنا يعدلوهم سلعة للبيع مقابل شمن روايات، وفيهم اللي الناس اللي بالنسبة لهم عادة عادية. خلينا نقولوا عنها في الفترة الأخيرة على متى كما كانت منتشرة بطريقة غير طبيعية، سورتو في البوادي، سورتو في الناس اللي ما هي حتى واعية. دارك حاليا يجي البلاصة بادية تجبر الطافلات فر ديجا متزوجات كاملات وبشاشرتهم صغيرات. تستغربي تصوري عن واحدة عمرها كم، تجبريها عندها 14 15 16 وهي ديجا عندها تركتها 2 ولا 3 ولا 4، وانت ديجا تستغربي عندنا مثلا ما كنتي كاع شاكه عني قدامك خالي. هون في مجتمعنا الموريتاني حاليا في الوقت الحالي عندنا كاع مشكله التربيه. حنا للاسف الشديد عندنا الطفله مازال تيشير تخلاقه صغيره تربى على انها نهايتها انها تتزوج وتعود عندها الدار، ابدا ما يتخمم حد عن الطفله يلا تعود في اكزامبل بدارها ساهي الطفله في اكزامبل يلا تعود بشهادتها، يلا تشتقى، يلا عود عندها طموح، يلا تعود تعدل شيء. هي والاهل عاقب ذا الزمن ما يعطى لها كاع مجال الاختيار. وذا كنا نقولوه في الحلقات السابقه اللي قالوا صراع الاجيال ان احنا الاباء كاع ما يعطون فرصه لاولادهم يحدوا مصيرهم هو شنو. اسكا خالق اب اللي يجي من تو تيش تبقي تي اللي دوري شنو ما هو خالق بالنسبه لهم. انا والله شجع بالنسبه لهم عنهم هما ادرهم مصلحتها، انا والد وهي منتي وانا ادرى مصلحتها اذا كان يزوجها. بالنسبه لهم ذاك اللي جاي سواء كان ولا عمها، سواء كان حد عنده الفضاء، سواء كان هو شنو،
ودايره هوايك في الناس كامله سياني فقير سياني غني، مثلا هي ما هي ضاره خاصه بالضبط بالناس اللي فقراء ولا الناس البوادي، للاسف الشديد هي موجوده في العالم كامل، حتى في الدول المجاوره موجود فيها. مثلا حقيقه يلا يعود خالق قانون، والله خالق روايه يلا تنفرض على الاباء ان الروايه نهائيا ما يحلوا فيها، نهائيا ما يزوجوا طفله السابق تلحق السن القانوني. هي موجوده يا غير احنا خالقه روايه ما نقدروا احنا ندخلوا فيها. مثلا هو في الشرع خالق التوعيه يتعدى التوعيه، هي في التوعيه خالق. انا مشكلتي قد تقول الفقر هو في الناس بدي عندك تفيدك صغير تعطيني الزواج. On va laisser Saïda finir son raisonnement. بون شفت احنا الاساس اللي نعدلوا عاداتنا وتقاليدنا مرتكزه اساسا على اللي كان سابقنا، وحتى كاع مولي ذاك اللي في الدين وفي الشرع. واحنا في الدين والشرع مثلا ما فهمشي ذوك هو يفرض على الاب انه ما يزوج بنته، او ان مثلا ما تزوج الطفله القاصره. يا غير ما هي في مصلحتها نهائيا، ما هي مصلحتها من قد دراستها، ما هي مصلحتها ان تجيها مطلقه بشاشرتها اللي ترجع عبء على عائلتها، بدل ما انها كنت انت مزوجها انك لا تستراح او بالاصح لا تبني لها هي مستقبل، بالعكس يخلق لك الكونترا كومبليتمون ان هي ترجع عبء عليك، وترجع هي وشاشرتها، وترجع مولي وترجع مولي عندها خيبه امل، متى تقدر ترجع للقرايه، متى تقدر ترجع للمجتمع، ولا يتم المجتمع كامل ينظر لها نظرتك المطلقه اللي متى تقدر تتزوج مره اخرى، اللي ماتت به اللي قليل الراجل اللي تصور تقول له امشي قيس هذه، قال لك هي ديجا قد تخيمت وديجا عندها الشاشه، لذلك مسكينه للاسف الشديد مجتمعنا ظالم حقيقه ياسر من الطافيه. وشاكرينك على مداخلتك سعيده. سابق نعطي الكلام لزميلي خالي، عندي شوي مداخله نختار نقولها. سابق نعطي كلام زميلي خالي، هي قضيه الجانب الديني اللي دائما نتليت نعدل البحث ولا تليت نسول على الفيسبوك ولا كل بليده نسول فيها عن اخبار ذا الموضوع. يقولوا لي لعن احنا ما نقدر نخالفوا سنه رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولعن فات عدلها، ولعن عدلوها الناس يسبقونه، ولعن الله هو صالح هو اللي تعدل. وكل زمن وزمنه ذيك الساعه الايام والليالي والسنين كانوا زاكين. تعود واحده عندها 9 عمان ما شاء الله، تعود هي مراسه كبيره والايام والعمان زاكين. ثانيه ما ذيك الساعه نين طفله تزوجت عندها 9 عمان ما خسرش على مستقبلها، علاه بيدي قاع المستقبل ما بس ما هو خالق منه لا لا الاسره والتركه، ولا ما قارها حد بشيء، ولا مخسر حد عليه شو شبه اللي ترى لا عنها تعدى المكان. بدل ما ضرك بدي ضرك عندها ياسر ماشي تقول توحد فيه، وعندها ياسر ماشي لما عدته كقرايه ولا كشهاده ولا كثقافه، فيتاخر حتى عن جيلها ولا يتاخر عن مجتمعها وعن عصرها اللي هي فيه، ولا تقدر تعتمد على نفسها. بدل من ذيك الساعه يعني عن احنا ديننا في شيء قالوا القياس، وفي شيء قالوا عن المجتهدين، وفيه ياسر من شيء يخرص الزمن ولو عدل فيه، ينقاس على زمن ولو عدل فيه، والاضرار اللي تسبب للرجاج حسب الزمن اللي كانت فيه. يعني عن ذاك زمن الصحابه ذيك الساعه ما هو كي زمننا احنا، والاضرار اللي تخلق ذاك القاصرات ما هي اللي تخلقهم ذيك الساعه. Merci. Hedi, en tant que femme, je trouve tout à fait légitime, même si elle est présentatrice, journaliste à mes côtés pour cette émission, de donner sa vision en tant que femme et en tant que citoyenne mauritanienne. Donc, je reviens sur, je vais aller voir Lalla. Lalla, la question qui me tente, c'est que on entend tantôt l'ignorance, on parle de pauvreté, on parle d'analphabétisme. Tout ça rentre dans l'ignorance. Toi, en tant que femme, et qu'aujourd'hui, on sait tous que le sujet du mariage des enfants est une réalité absolue en Mauritanie. Selon toi, est-ce que la cause s'arrête juste à l'analphabétisme, l'ignorance et l'argent? Est-ce que la tradition ne maintient pas encore la décision de la famille? Il y a encore la force de la tradition, que nos parents... Ça, pas, même si le père a déjà fait l'école, la maman aussi, mais toujours, tu vois, l'éducation de la femme, c'est un peu dur. C'est pas facile du tout. Et les hommes, ils ont tellement peur avec la technologie, avec tout ce qui se passe. Je ne suis pas de leur côté, mais j'essaie de comprendre ce qu'ils veulent. Ils veulent préserver leurs enfants en trouvant une personne bien pour l'épouse. Mais ils ne calculent pas le côté santé et côté... Ils ne calculent que maintenant. Ils ne calculent pas l'avenir. Cette personne, tu peux dire qu'il est bien pour éduquer pour ta fille, mais tu ne sais pas dans combien de temps il va la laisser. Elle va tomber enceinte. Et un enfant qui, comme dit Tabar, un enfant ne peut pas éduquer un enfant. Et côté santé aussi, ce n'est pas faisable. 14 ans, une femme enceinte, elle peut en mourir. Elle peut avoir beaucoup de problèmes. Je pense qu'il manque de sensibilisation ou des fois,
Peut-être c'est à cause de la tradition aussi. Avant d'aller au micro-trottoir avec Hedi, j'aurais une question quand même qui me taraude tout à l'heure pour Hamma. Moi, aujourd'hui, mon problème qui se pose, c'est que même quand quand nous, jeunes, nous décidons de parler de ce sujet en tant que tabou, on nous dit, attention, c'est un sujet très sensible. Maintenant, nous, en tant que jeunes, devrons-nous nous taire par rapport à ce sujet de mariage des enfants, ou alors oser le débat constructif et pas le débat qui contredit bien sûr la religion, mais un débat qui s'inscrit dans la religion, qui respecte les principes de la religion, mais qui nous rappelle aussi que nos pays ont ratifié des lois, des conventions concernant l'interdiction du mariage des enfants. Qu'en penses-tu, Amma? Merci beaucoup, mon cher Khalid. Moi, je crois que Hedju vient de dire quelque chose qui est extrêmement important, extrêmement juste et vrai, parce qu'il ne faut pas tout mettre dans le panier de la religion. Il faut que les gens comprennent que notre religion, qui est l'islam, c'est une religion de tout temps, qui va avec toute évolution et qui va avec tout temps. Ça, c'est la base de notre religion. Donc, moi, ce que j'ai à dire ici, c'est que côté aussi, il ne faut pas se taire, parce que nous, on est une jeunesse constructive. On est une jeunesse qui cherche, dans ces débats-là, à montrer à la population et à la société les pratiques néfastes. Et ces pratiques ne sont pas seulement les responsables, mais les parents eux-mêmes sont responsables de ces pratiques néfastes. Donc je crois que le mariage précoce ou le mariage des enfants, il faut que tout le monde en parle et il faut que les gens disent stop. Tabarina, elle en a parlé, il y a des lois qui le régissent là. La Mauritanie a ratifié, la Mauritanie a soutenu, mais pourquoi nous n'appliquons pas ces lois-là? Donc il ne faut pas tout remettre sur la religion. La religion, au contraire, elle a toujours regardé d'abord l'intérêt et la santé de la personne, qu'il soit enfant jusqu'à son vieil âge. Et dans la religion, aucun vaqi ou aucune personne qui peut vous dire que dans la religion, elle ne regarde pas le consentement de la fille. On doit demander son point de vue. Ça, c'est un point qui est très important et que les gens doivent savoir. Est-ce que ces filles-là, on leur demande leur point de vue? Nous, on sait que si elle est précoce, si elle est enfant, si elle est moins de l'âge normal, mais elle sait elle-même qu'elle a encore envie de poursuivre ses études, de continuer avec ses copines, parce qu'elle se sent encore psychologiquement enfant. Ça, c'est la logique. Donc moi, je pense qu'il faut oser en parler et il faut que nous, en tant que jeunesse, on oublie. Ce n'est pas parce qu'on est en train de se révolutionner contre nos traditions ou contre nos religions, mais tout ce qui est néfaste à vraiment la vie normale, à vraiment notre futur, et comme ce que l'Allah vient de dire, c'est-à-dire que les parents ne regardent pas après. Ils regardent juste, ils pensent juste au présent. Et ça, c'est ce que l'Allah vient de dire est déterminant. Et après, les conséquences reviennent sur la famille. Parce qu'elle va revenir avec des enfants, elle va revenir elle-même, elle ne peut plus être utile pour la famille, et loin de là pour la société. Donc, c'est toute la nation qui en souffre. Loin de moi de vouloir te couper. On va quand même aller, parce qu'on a recueilli les propos des gens dans le micro-trottoir que Hedi nous a réalisé. Je donne la parole à Hedi avant d'aller vers le micro-trottoir. Hedi, عندك الكلام. ميرسي خالي ميرسي. نحن في رايكم شباب محاولين على قدر المستطاع على أن نقبض آراءكم اقتراحاتكم بجميع وسائل الاتصال. يعني كان جبرناكم في مبدية، دخلنا عليكم في مرسى، جيناكم في بل منين تقراوا، كانكم تعطونا آراءكم على صفحتنا على الفيسبوك. لهنا قبضوا دارك آراء مشاهدينا في ميكرو تروتوار اللي عدلنا على أخبار ذا الموضوع، وعاقبها نستقبلوا ضيف يشاركوا معنا في الموضوع. طونا ميكرو تروتوار. نعبر عن جواز القاصرات. زين عندهم مسجعهم ايديه. اسمع القاصرات اخويا خليني اخوي نتكلم. مسجعهم ايديهم وزين عندي حتى. اسمع وهذا جواز زين ويالت الناس كامله سجوا. اسمع وتفوا به لا الزنا وشي ما ينفع وشي صالح وزين وش الشرع يالت لا يعد. وتو بالنسبه لي انا شخصيا رايي في الزواج القاصرات يعتبر جريمه من جميع النواحي. الناحية الاجتماعية والناحية النفسية والناحية الصحية قاعد كانها أهم. بيدي قاصة ما زالت هي منفسة جسم في طور النمو، ما فات قاعد مؤهل عنها تعود أم ولا تعرض الحمل، يسبب لها ياسر من الأمراض بسطل فيهم النواسر والياسر. أنا قاعد ماني أخصائي لكن خبر فيها للطب. ومن الناحية النفسية ما زالت هي منفسها تربى ولا فات قاعد شخصيتها مستعدة عنها تعود شخصية أم.
من عندها قاعد تسبب لك انفصام شخصي ولا مرض نفسي. ومن الناحية الاجتماعية دائما يعودوا عرضة، بيلي أكثر فيهم قاعد فاشل، بيلي ما قطعا عنه الزواج القاصر 90% عنه ما ينجح، ونحن مالي راجل قاعد بطبيعته عندنا ما هو متحمل ذاك المسؤولية كامل. Le fait quand même de marier une fille à bas âge, pour moi quand même ce n'est pas une bonne idée. Donc pour moi, ce que je conseille aux parents, c'est d'attendre d'abord que la fille soit mature et savoir exactement ce qu'elle veut, et ensuite proposer d'abord la fille exactement est-ce qu'elle veut se marier ou pas. Mais je pense que même le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc il opte quand même ce choix de laisser le temps aux filles de choisir, c'est-à-dire demander à la fille est-ce qu'elle veut se marier avec telle ou telle personne. Donc il faut que le mariage ça soit consentant. Salam alaikum wa rahmatullah. En fait, moi, mon point de vue sur le mariage précoce, c'est que il faudrait vraiment laisser les filles grandir, avoir un âge où ils pourront avoir un bagage, des études, avoir quelque chose pour que quand ils... Parce qu'ici en Mauritanie, le mariage n'est pas à durée indéterminée, que les gens se marient et divorcent plus tard. Donc je me dis que les femmes auront besoin de leurs études pour qu'un jour, s'ils arrêtent de se marier, ils pourront subvenir à leurs propres besoins. Ils pourront travailler, ils pourront faire quelque chose et avoir les diplômes nécessaires pour pouvoir comment dire, subvenir à leurs propres besoins. الرحمن الرحيم. أنا بالنسبة لي نقول إنه لا ذاك اللي قالت فيه الشريعة الإسلامية، ولأن ما خالق طبيب ولا خالق خبير ولا خالق حد أسوأ ولا خالق حقوقي أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن عصر الصحابة والعصور المزكاة. ونعتبر على أن القضية ما هي قضية الزواج المبكر، ولا هي قضية مثلا نقولوا الطلاق ولا ما كذا وكذا. نخرص ونرجع للأسباب، وإن يا الله يعود الزوجين يخرص منطلقهم من عند الرأس. فهمتي؟ يعودوا مربيين، يعودوا واعيين، وعندهم قدر من الحنان وقدر من التعارف الطيب، وعودوا كانوا عندهم ثقافة إسلامية، وبالتالي ما تعودهم إن شاء الله مضاعفات ولا يعودهم شيء. أن البنت يعني تعود عندها 9 سنوات وأخبر فيها أهلها يعني يشوفوها جاهزة هي من نفسها صحيا ومعنويا مثلا، شخصيتها هي وهذا، لأنها ما عندها مشكلة إن شاء الله تعالى. به اللي إحنا نعرفه عنه ما خالق شيء أسوأ شنو حاله اليوم هذا، ينظموا له المنظمات ولا يجتمعوا له يعدلوا له الاجتماعات إلا وهو مستنبط من شريعتنا الإسلامية إن كان فيه خير. الله سبحانه وتعالى قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. من أبرز أسباب هذه الظاهرة السيئة هو على الناس دائما بعض من يعود فقير ويعود يزوج ابناته من أجل التكسب، وهي ظاهرة سيئة بالفعل، وياسر فيها قاعد لما تجبر ذاك اللي كانت تدور به، ياسر فيها لا تنقبض وتعقب تنزرق لهم وتعود تعرضت لإهانة نفسية وياسر من روايات. من ناحية فيها أيضا مولي رواية قضية الناس مخاوف الأهل على البنات من الضياع والخسارة وشي ذنبتوا، دائما يزوجوهم صغيرين يقولوا لك إياك يتيشا ويتعلموا بالخيمة. غير بالنسبة لي شخصيا ذا اللي قالوا زواج القاصرة نتيجة ذا اللي عنده من الأضرار النفسية والأضرار المادية اللي ترجع على المرأة، ظهر لي ملا عنها ظاهرة سيئة ويجب الناس تبتعد منها، مع اني ملي ما قد نتحامل عليها لان من ناحية شرعية على ما فهم شيء يمنعها. السلام عليكم ورحمة الله. Déjà merci de cette visite et je remercie aussi, je félicite l'équipe de Araïkoum Shabab parce qu'ils sont en train de faire un travail très remarquable pour justement développer, si vous voulez, la presse mauritanienne. En tout cas, personnellement, je les encourage et nous sommes derrière l'équipe de Araïkoum Shabab. Donc par rapport à cette question, le mariage précoce des filles, c'est important de savoir que le mariage c'est déjà un choix personnel.
il faut qu'il y ait le consentement des deux parties. Voilà, il ne faut pas que les parents poussent la fille à se marier à des âges, disons 13 ans, 12 ans. Je pense que nous devons justement se débarrasser des vieilles habitudes. À l'époque, avant, on le faisait. Tu te réveilles un jour, on te dit que tu vas te marier avec une cousine. Ou bien une fille, elle se réveille, on va la dire que tu vas te marier avec un cousin que tu n'as jamais vu. Donc nous sommes arrivés à un moment. Il faut que nous essayons plus ou moins de donner la chance à ces personnes-là, à ces filles et garçons, qu'ils prennent le temps de connaître leur conjoint, justement qu'il y ait de la communication entre les deux parties pour que le mariage puisse aller de l'avant. Parce que c'est quelque chose de vie, ce n'est pas une décision automatique. Donc il faut qu'ils prennent le temps de se connaître pour pouvoir fonder une famille et avancer ensemble. Je vous remercie. شاكرين مشاهدينا الكرام على آرائهم، شاكرينهم على تفاعلهم معنا في الموضوع، وراكم شفتوا اختلافهم باختلاف المجتمع الموريتاني. حاولنا أن نسلط الضوء على جميع أطياف وأشكال وأنواع وآراء المجتمع الموريتاني. لأن نعطي الكلام لزميلي خالي بريزانتي ضيفنا اليوم. تفضل خالد. Chers téléspectateurs, vous avez tous et toutes avec nous regardé notre micro-trottoir où vous avez pu recueillir pas mal d'opinions. Et nous en remercions toute l'équipe et particulièrement Hedi pour le très bon travail représentatif. Et tout de suite, je m'en vais accueillir au nom de Raïkoum Chebab une militante des droits de l'homme, une grande dame connue dans son pays, mais aussi au-delà de son pays, à travers le monde entier. Elle s'appelle Aminetou Mint Mokhtar, présidente de l'association des femmes chefs de famille. Cette dame qui aujourd'hui met sa vie en marche et pour assister ces femmes qui sont victimes des injustices et particulièrement de ce qu'on appelle le mariage des enfants. Aminetou, bonsoir. Bonsoir. Aminetou, nous vous souhaitons la bienvenue sur le plateau. Vous posez la question qui suit. Aminetou, aujourd'hui, quand on vous parle de ce qu'on appelle le mariage des enfants, qu'en pensez-vous ou bien dites-nous quelles sont réellement les causes pour notre pays, la Mauritanie? Merci Khalid. Tout d'abord, avant de nous prononcer sur le sujet, qui est un sujet extrêmement important, je félicite cette équipe de jeunes, de pluriel, qui représente vraiment le pouvoir de la Mauritanie. Et c'est ça que je souhaite que désormais, s'il y a débat, qu'on voit tous les Mauritaniens. Je vais vous demander d'élever un peu la voix. Donc, là, je dis que je félicite quand même cette initiative qui représente le visage de ce pays et qui est cher à nous tous, la Mauritanie, et qui est réellement la crème aujourd'hui de la jeunesse mauritanienne dans sa diversité culturelle. Merci, merci. Donc, je vais tout d'abord parler en hassania. Parce que vous allez parler en français parce que Hedi va revenir pour vous parler en hassanien. Donc, moi j'estime que la question du mariage précoce est une question de l'heure aujourd'hui. Et vous savez mieux que moi, je ne reviens pas sur ce qui a été dit parce que c'est très important. Mais je voudrais tout simplement attirer l'attention sur certains faits. Tout d'abord, la recrudescence de la violence, et en particulier le viol, qui aujourd'hui est à la base d'une certaine promotion du mariage des enfants. Le deuxième point, c'est concernant aussi les traditions et les coutumes. Vous savez mieux que moi que la fille, dès sa naissance, elle est éduquée tout simplement dans l'esprit de trouver un mari. Pas d'être éduquée, pas avoir de diplôme, pas avoir un bon travail. Donc elle est souvent éduquée, ou toujours éduquée dans l'esprit de trouver un bon mari. Nous savons aussi que les parents veulent souvent que leur fille se marie très tôt, parce que c'est un signe de beauté, c'est un signe de mise en valeur de la femme. Et ça aussi, ça fait partie des coutumes et des traditions néfastes. Le troisième point, c'est concernant la religion. Nous savons aussi que nous sommes dans une république islamique de Mauritanie, nous sommes tous des musulmans. Nous savons que le prophète, paix sur lui, a
alayhi salatu wassalam, a marié Aïcha à l'âge de 9 ans. Mais, en ce moment, les filles il n'y avait pas l'école moderne. La fille n'avait comme occupation que rester à la maison, à côté de sa mère. Il n'y avait pas d'opportunité de travail pour toutes les femmes. Et les années en ce moment sont les années en ce moment, maintenant, ne représentent même pas une journée du temps passé, du temps de. Le quatrième point, c'est que aussi, je crois que personnellement, qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut imiter le prophète. Non plus, nous sommes tous les musulmans. Nous suivons l'enseignement du Dieu et du prophète, et dans son prophète, sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Lakin, nous ne pouvons pas les imiter. Et le temps n'est pas le même. Et la société n'est plus la même. Et les opportunités ne sont plus les mêmes. Donc, j'attire l'attention sur cette question. La deuxième question, c'est concernant les lois et les conventions. Vous avez dit que la Mauritanie a ratifié toutes les conventions. Je vais un peu vous préciser ce qui concerne le mariage des enfants ou le mariage précoce ou le mariage des mineurs. Tout d'abord, au niveau du protocole de Maputo, l'article 6 fixe le mariage à 18 ans. Et la Mauritanie a ratifié et a adhéré. La charte africaine, la CEDEF, il y a la convention relative à toutes les discriminations à l'égard des femmes. Mais nous avons, nous aussi, nos lois internes. L'article 5 du Code du statut personnel fixe l'âge du mariage à 18 ans. C'est vrai qu'un peu plus loin, et c'est là où il y a la lacune dans nos législations. Un peu plus loin, dans cet article, il dit sauf le mariage de l'incapable. Malheureusement, cet incapable n'est pas précisé. C'est qui l'incapable? On ne sait pas c'est qui. Ce qui permet aux magistrats, aux personnes qui appliquent la loi, à l'interpréter comme il fait. Est-ce que c'est pas une et réserve? Selon les traditions et les coutumes. Est-ce que c'est pas une réserve, l'incapable, le fait de mettre l'incapable? C'est une façon d'ouvrir une brèche aux législateurs pour interpréter la loi. Madame. Et je termine par l'article 41 du Code pénal de l'enfant, l'ordonnance 2005-015, qui fixe l'âge à 18 ans, l'âge du mariage à 18 ans. Et qui dit dans le même article que toute personne, père, tuteur, une personne qui élève un enfant, il lui interdit de marier l'enfant avant l'âge de 18 ans. Il n'a rien mis que ça. Donc, et s'il le marie avant l'âge de 18 ans, il y a une peine et il y a une sanction pénale. هي ما يلي نحاول نرجع معاك لذاك اللي قلتي من قد الناحيه الشرعيه بيا اللي ما اختلفت انا وانت في تقاطعت انا وانت فيه في بدايه كلامي انا بالعربيه انا عن ما لا بد من نعدوه بالعربيه غنختار نسول لك عن كان عندكم احصائيات ذيك واضحه عن العدد ولا الكم اللي خالق ذي الظاهره ذي كان عندكم احصائيات عن الفتيات اللي يزوجوا قاصرات في موريتانيا شكرا جزيلا. أنا أولا نختار نقول أولا نعدد اللي قلت بعض الشباب الترحيب بالجماعة نرحب بالجماعة اللي في الحقيقة أنا متمونكة علمي اليوم قاعدة جماعة من الشباب من خيرة الشباب الموريتاني واللي يمثلوا حقيقة أضياف الشعب الموريتاني بجميع قومياته وجميع لونه وجميع أنواعه وهذا شيء يشرفني أنا بعد شخصيا ويشرفهم الشعب الموريتاني. المسألة الأخرى علمكم تعالجوا قضايا اجتماعية مطروحة وحساسة وهذا هو اللي زادهم مهم. المسألة الأخرى أنكم المستمعين الناس اللي تخرصتم اليوم تخرص قضية مطروحة بجميع نواحيها وضارة في نفس الوقت بهذا اللي نقاله الفتيات وأساسا القصة. إذا نرجع الصيدة مسألة الجانب الديني ماني متكلمة عنه به اللي على كل حال قلت انت شرحتي والله اللي هناك الشرح اللي قلتي فيه
كافي والوقت ما يسامحهم اللي بحد كثر فيه. غير نختار نقول للانعكاسات الصحيه اولا للزواج المبكر، نختار نقول نحن كنساء ما بينا انما نبغوا الزواج البنات، يقال احنا نهتموا بالمصلحه اكثر والشرع يهتم بها اكثر سابقنا احنا. وهذا عدل ان اليوم في المدرسه الحديثه واليوم فيه العمل وفيه فرص للمرأة أنها تعود عندها استقلالية اقتصادية ويعودوا عندها إمكانيات، وظروفها صعب، ظروف المجتمع أصعب والأزمة الدولية الاقتصادية وانعكاسها على البلد وعلى الأسرة وعلى داخل الأسرة. هذا يجعل من البنت لأنها تعدل مستقبلها. نسبة الطلاق المرتفعة واللي جايه اساسا من هذا اللي قال له الزواج المبكر، لان طفله ما تقدر تسير اسره وعقليتها ما هي عقليه اسره. المسألة من الاضرار، وهذه الاضرار نختار نبينها للراي العام الموريتاني. الاضرار علن وذا نعطي مثال فيها. انا اليوم عندي طفل زحاف معدله له عمليه ما يتكلم فيه دوسه ويتيم من الام لان امه وزوجت عندها 13 سنه وتوفات في النفاس، وبالتالي اصبح الطفل عند جدات لا حول لها ولا قوه والاب ما عندها عنه اي اخبار اسوء هي شنيه مشى راعي كانوا شعور افريقيا كانوا شعور هذا، وبقى هذا الطفل ضحيه عندنا نتكفلوا به ياك يا كان على الاقل قد يدور. هذا راك النوع من الزواج المبكر، الزواج ينعت الضرر اللي يجي للزواج المبكر قاصرة. المسألة الأخرى أعلن ابن القاصرة اللي ما زالت في سن مبكرة يعود دائما فيه مرض، يعود دائما إما معوز إما مختل عقليا إما جسميا إما أيضا بمشكلة أخرى. ونختار نلفت لها النظر إنه مولي عيات هي قاع يقبضها نزيف وتموت يصيبها وتموت في النفاس تموت في النفاس او يموت الطفل او يموتوا كاع مثلا او يموت الطفل وعيات ايضا يخلق لها شي ماذا ما هو ذاك النفاس قاع ان يموت ان يخلق لها هي ذاك النزيف له ويموت الشيء حتى عيال رحمها هي يتماسك ويترب لها عقار ما ثلاث رقاع الشيء. هذا ثانية ذاهي تطلق بها هي ما هي قادرة تسير أسرة، وكيف قالت واحدة من المتدخلات يشير ما يقد يربي الشيء ولا يقد يحضنه ولا تقد تعود عليها تسير أسرة به الأسرة حدا يسيرها، لا يسير مجتمع ككل، لا يسير في تسيير مؤسسة. وهذا الجانب اللي ثانية نسبة الطلاق مرتفعة في البلد اللي تمشي إلى 49 وشي من الناس يقول إنها 50%، وهذا حسب قاع إحصائيات ما هي مضبوطة. يقال من هذا سببه هذا النوع من الزواج. ثانية فارق السن احنا عندنا مشكلة هون. أنا المرة الماضية الأسبوع الماضي والله اللي له أسبوعين كنت طارحة شكوى البنت خلاقة 14/03/2009 مع 1/2003 مع راجل عنده 57 سنة يخلق 2003 في السن ايضا له انعكاسات سلبيه على هذه البنت. هذا هو اللي يعدل الانحراف الاخلاقي وهو اللي يعدل ياسر من القضايا. ولا عندنا مولي فيه تجربه من فتيات، وهذا مشاكل مطروحه. المشكله الاخرى عدم تطبيق القانون. احنا اللي يطبق فينا ما هو القانون، يطبق فينا العقليات، يطبق فينا تقاليد، تطبق فينا رؤيه لا علاقه للاسلام بها، لان الضروره تبيح الممتنع وخارج شيء يضر بالجسم والله يضر بالصحه محرمه بالاسلام. نختار نسوي كان عندكم حملات توعيه. نحن سابقا نحلوا تطبيق القوانين الدمية القانون ذاك النوع. نحن مجتمعنا مجتمع عنيف ومراس وحده وقاع وكلها شيخ وحده ولا بد لهم كلها يندخل بالسياسه وبالشورى. عندكم حملات تعدلون توعيه لذو الاهالي اللي قد يقعدوا جايه من الباديه قد يقعدوا هم روسهم ما متعلمين قاع حتى كنت تقول توعوهم وتقنعوهم. دوركم تقنعوهم عنهم يخلوا ذو الطفيلات يختاروا من روسهم ويكونوا مستقبلهم ويأسسوا مستقبلهم.
سابق القانون كاع وسابق القضايا القانونيه. هذا سؤال مهم. أنا نختار نقول لك أن القضية ما هي قضية الناس الفقيرة، ولا هي قضية الناس الغنية، ولا هي قضية الناس اللي ما هي اللي مثلا لا يحفل الفقر ولا شيء. قضية احنا هذا بنقول لك اللي شاهدوا الأغنياء يزوجوا بنات ولا هم محتاجين لها ماديا واعيين ومثقفين يغير. هذه في الحقيقة العادات المثقفين في موريتانيا 90 منهم بالمية أهم هي بالتقاليد من هذا اللي قال له تجديد. كيفاش حد يحارب تقليد مرسخ في الأسرة الدمية عقب من زمن كان؟ ما سؤالك اللي طرحت علي أنا نقول لك أن قضية الزواج المبكر أعلنها في جميع أضياف المجتمع وفي جميع أيضا الأوساط الاجتماعية الفقراء والمتوسطين والناس هذا، وهذا نتيجة العقلية ونتيجة غياب الرضع. قانون الرضع قانون يرضع ما يخص اللي قلتي التخصيص. احنا نقوموا بالتخصيص نقوموا به بالجمعيات ونقوموا به باب ونقوموا به ايضا بالاذاعه والتلفزيون الى ان تاختنا. ما هي حالنا ولا هناك برامج ويلا تعود الدوله تعدل البرامج وهذه البرامج تعود برامج توعيه ويعدلوها مولي الاعلام الحر سياكي قد يلحق كل المجتمعات. اللي خارج الروايه ما في مجتمع ولا في بلاد من حال بلد ما فيها راديو والله فيها التلفزه والله فيها شيء يقدوها رسمها بطريقه. الجرايد ما ينقرا والمجتمع المدني ما عنده امكانيات كل ارض يلحقها، امكانياته محدوده. هذا من ناحيه. الناحيه الثالثه ذا الرد على اذا نختار نقول على نحن في السنه الماضيه ومنظمه على كافه الوطن اللي هي سنه 2014 كانت عندنا 798 حاله من الزواج المبكر. نختار نقول لنا ضركاتي متباركين معنا عدلوا تقريرنا السنوي 2015 ولابتنا عرفنا القدر اللي عندنا. غير بعد نقول ان الاسبوعات الماضيه راينا قدر من حالات الزواج المبكر هم في نواكشوط. اللي انا بعد جديد اللي انا هذا مشيت عليه وضرب منهم قضيه بالعداله عند عداله عرفات. Non, je ne vais pas donner la parole à Lala Aïcha parce que je suis obligé de respecter le timing que j'ai. Minetou, je vais tout simplement, avant de te remercier, te demander ton dernier mot par rapport à cette question de mariage d'enfants, avant de passer à un autre volet. Selon vous, quelles sont les solutions pour pouvoir éviter au maximum le mariage des enfants, mais vraiment, Minetou, avec tout le respect que je vous dois, je vous demande de vous résumer en quelque sorte pour pouvoir passer à d'autres obligations. Ouais. Voilà, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Il y a deux solutions, en tout cas. C'est le changement de mentalité. C'est le rôle de la presse dans le changement de mentalité, c'est l'application de la loi. C'est ça l'important. Donc l'application de la loi et le changement de mentalité sont les choses les plus importantes. Donc, je ne m'entends pas à des solutions miracles, mais qu'on applique ce que nous avons, malgré les insuffisances qui existent déjà dans les législations que nous avons, mais ce que nous avons doit être appliqué. Appliqué, ce n'est pas pour emprisonner les gens, ce n'est pas pour arrêter les gens. Est-ce que vous pouvez le résumer en arabe, s'il vous plaît, pour que les différents auditeurs puissent bien comprendre. قلت على احنا ما ندوروا مثلا ما تقد تخلق فيه معجزة. يقير اللي قد يعدل هو تغيير عقليات الناس وتوعيتها على الضرر اللي هذا يقد يجيب للأطفال. والمسألة الأخرى تطبيق القانون. ما دام القانون ما هو مطبق وإحنا عندنا قوانين قد تعد فيها نواقص يقير مدي فيها ياسر من الإيجابيات وطالبين على أنها تطبق. هذا هو اللي قد يحصل. Minetou, je vous tire le chapeau au nom de Raïkoum Chebab et je vous remercie pour votre invitation. Non, on ne peut pas, le temps ne nous permet pas, malheureusement, ma sœur Tabara. Oui, d'accord, on va débattre après elle parce que nous, Raïkoum Chebab, on va venir pour pouvoir, s'il vous plaît. Nous, les gens de Raïkoum Chebab, après le départ de notre invité, nous allons baser et axer nos propositions de pistes de solutions par rapport à tout ce qu'elle a dit. Donc on vous remercie encore une fois, Minetou, et merci d'être venu sur le plateau de Raïkoum Chebab. Merci, Minetou. Vous pouvez rester. Alors, je vais juste poser une question à Hama parce que depuis tout à l'heure j'ai envie de poser cette question.
Mais on va vraiment prendre 5 minutes pour les 4 pour que vous puissiez participer parce qu'on a 2 autres volets qu'on n'a pas encore fait. Donc, je demande à Hamaoud Soufi, après l'intervention de l'honorable Aminetou Metel Mokhtar, quelle est ta vision aujourd'hui? En fait, moi, je partage un point important avec elle pour les pistes de solutions. La question de changement de mentalité, elle est fondamentale. Parce qu'il est tout à fait vrai que nous sommes dans une société où nous avons des ignorants, des analphabètes, mais des intellectuels et aussi des personnes qui ont un certain cycle. Mais malheureusement, les néfastes de la tradition et des coutumes continuent toujours à surmonter. Donc le changement, solution, ce qu'il faut faire, moi je crois qu'il faut vraiment des campagnes de sensibilisation à travers les médias, à travers ce genre de débats, à travers des initiatives qui devront venir de nous jeunes. Parce que la jeunesse aujourd'hui de Mauritanie, elle est de 70% de la population. Cette jeunesse, elle doit prendre ses responsabilités. Et ces jeunes filles-là doivent prendre, on ne leur demande pas de se révolter contre les femmes ni contre la société, mais elles devraient parler avec leurs parents, parler avec leur maman et leur papa pour leur dire, ce n'est pas vraiment le chemin que je vais prendre en ce moment de me marier à cet âge-ci. Voilà ce qu'il faut faire, voilà la sensibilisation qu'il faut mener. Et un autre côté qui est très important, il y a des lois qui sont vraiment importantes, que vient de citer Aminetou, et je crois que ces lois-là, il faut aussi que les mettre en marche et les soutenir. Merci Hama. Hedi, عندك الكلام. سعيدة نختار اللي انت تعدلي لي اللي اختصار لكلام مينوتو اللي نتقاطع معاه فيها واللي مختلفة معاه فيها. انا ماني مختلفة معاه في شيء بالعكس قاعد نرحبوا بها حتى شاكرينها قاعد وجودها معنا به اللي يزيدنا احنا كشباب يعود معنا شخص كيف مينوتو مختار وفخورين قاعد نعود موريتاني في شخصيه كيف مينوتو مختار. سوليسيون بالنسبه لي سوليسيون لا كيف ما قال حما احنا يلا نعدوا شنو قالوا توعيه كما قال في لي ميديا مع لي جون لي انيشياتيف لي اسوسياسيون مع الدوله هي من نفسها تقوم وتقول عنها ضد اللي قالوا زواج القاصرات واللي قالوا زواج الاطفال به اللي فريمه جريمه بحد ذاتها جريمه ضد المراه وضد الطفله لانكم ضد الانسان بصفه عامه لانكم تضحوا بحياتها وتقتلوا حياتها حقيقه شنو قالوا تحطموا طموحها نهائيا لذلك لا نعود لا معها طبعا ومع حما معكم انتم كامل. Je reviens vers la solution s'il vous plaît. Surtout dans la famille, parce que c'est les familles qui donnent leurs enfants et en fait donner aussi à l'école. J'ai perdu le mot. Tabara, selon toi, quelles sont les pistes de solution? Pour moi, je pense que, comme Aminetou, les pistes de solution ont été évoquées. La seule chose que je vais ajouter, c'est que pour moi, le mariage des enfants est un crime contre l'enfance. Ne pas laisser à l'enfant le droit de développer son corps, d'être libre de ses choix, déjà c'est un crime. Donc la cause pour moi, sociale, culturelle, je ne sais pas trop le dire. Il y a peut-être toutes ces choses-là qui se ressemblent. Mais accentuons le tout dans la sensibilisation et l'application des lois. Si les lois sont appliquées de manière vraiment pragmatique, je pense que les gens ne vont pas s'affoler à faire certaines choses qui sont contre les lois. Mais ici, on est en Mauritanie, il y a des lois, c'est des lois, on les écrit, on les ratifie parce que tout le monde doit le faire. C'est pour rester quitte en termes d'évolution dans le cadre de ces grands systèmes qui nous financent. Il ne faut pas faire les choses parce que tout le monde les fait, mais faire les choses et les appliquer. Si c'est pour faire les lois et les laisser au tiroir, moi je pense que on est où? Merci Tabara. Lengisou Halqtash. Voilà, on va aller tout de suite tout simplement aller découvrir les internautes, les fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Raïkoum Chebab à travers la page Facebook. Aujourd'hui, mon ami et frère Yacoub, qui est le premier responsable de cela, n'est pas là parce qu'il est tout simplement malade. On lui souhaite un très bon rétablissement. Tout de suite.
Elle dit, je pense que contraindre les enfants, en particulier les filles, à se marier à bas âge peut être dommageable physiquement sur le plan émotionnel, que ces pratiques sont malheureusement pas bonnes et elles ne sont pas les bienvenues dans notre société. نحن اليوم فقرة يعقوب ما أننا نعودك يعقوب بالطريقة اللي قدمها باللي وذا طبع عليه وعاد نحن ما قدينا نطلعوه لكم على الشاشة بين اللي حالة طار أو ما قد هو يعودوا معنا لأسباب شخصية ما قدينا نطلعوهم على الإكراه معنا. فيصل إبراهيم قال السلام عليكم، أود التوجه بالشكر للقناة الوطنية التي خصصت جزء من وقتها لبرنامج يناقش ويعالج القضايا الشبابية. أما بالنسبة لموضوع القاصرات موضوع بدأ يتصاعد على نطاق واسع، وقال على عنه عاد شايع وعاد ياسر في الدولة غير القريب عنده على عن الناس الأولى كاملة كان يخلق في هذا النوع وفهمته ما يفشل الزواج مع العلم عن ذلك عاد هم ناقرين رؤوسهم فهمته ما يكون تيني ما نقدر ادري عدد يعقوب. Comme dit Cheikh Abdallahi, un fidèle internaute, dit bonjour, comme d'habitude le sujet est très intéressant, mariage précoce des filles, je vois que c'est un phénomène social répandu dans notre communauté. Parmi ces inconvénients, on peut citer la rupture de l'étude, le conflit entre le conjoint et souvent il dira que la finalité de la jeune fille n'est pas bonne. قلت لكم انا ماني عارفه نختصر الاختصار اللي عدل يعقوب ما نقدر نقراه كامل. هذا محمد المصطفى واللي البشير قال على عنه شاكرنا كاملين واحد باسمنا كلها وخاص بالذكر يعقوب ونجمة رايكم شباب هدي. وفيما يتعلق بالموضوع زواج القاصرات مخلفاته على المجتمع قالوا عنه واسع ايش؟ على نطاق واسع ان كانت اهميه كان اهم مطلب من متطلبات المجتمع المحافظ وبمعنى اصح اهل الخيام الاولين، فقد كان الطبيعي جدا ان تزف الفتاه بعد بلوغها مباشره وعند ما عرفت ماني قاعده نختصر. On continue parce que l'expert n'est pas là. Aïcha Alal El Haj, elle dit je vous remercie pour nous avoir donné la possibilité de nous exprimer devant le peuple mauritanien. Ce crime qui porte le nom de mariage précoce est toujours présent dans la vie mauritanienne. C'est souvent des suivis de la tradition et cela tue la liberté des petites filles. Elle dira les filles elles sont écrasées sous le nom de la tradition, que c'est une bêtise et que ce sont des tares pour la liberté de la femme. Et elle a aussi dit que cela tue le futur de la femme. Donc, cela l'empêche de devenir une vraie femme, une femme qui dessine son propre chemin pour accomplir de belles choses. Alors, elle souhaite que cela soit tout simplement banni. Kemal Ahmedou dit, bon, à mon avis, le mariage des mineurs est un témoin d'un accroissement observé au niveau de ces 8 dernières années, que la chose qui pousse ce type de mariage marquant des dangers, c'est le danger du corps, du cerveau et au niveau psychologue. C'est vrai qu'il n'y a pas de loi précisant l'âge, etc. Exact. Bon, elle parle parce qu'elle ne maîtrise pas sur la question des lois, mais on la remercie de sa participation. أنا قلت لكم إني ما بدي أعدل يعقوب ما فهمتوا الطريقة اللي اختصر بها. بشراية سويلم قال عن مشاكل طاقم البرنامج كامل وقال عن لا يوجد في ديننا عن شيء يمنع من زواج القاصرات، وعن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة عندها 6 عمان يقير عن زمننا هذا يصطدم بياسر من الحقوق عن هذا ما هو صالح بحقوق الإنسان وعن المسلمين عن الإسلام ما هو ضد حقوق الإنسان ولا هو ضد شيء كامل اللي هي يعاون على عن الإنسان يقدر يطور من نفسه ويحقق ذاته ويتقدم هو. اسمح لي بشرايه لا عاد نعود تقدمت حتى بدل قلت انت ما قلته بالحرف الواحد لا بعد هو اللي فهمت منه. Merci à nos chers téléspectateurs qui nous suivent sur Al Watania et qui continuent à intervenir sur la page Raïkoum Chebab sur Facebook. Tout de suite, on va passer à l'autre partie et la dernière de l'émission Raïkoum Chebab. Parole à ma sœur et collègue Hedi. ميرسي خالي. لا هي ننتقل مباشرة نظرك لفقرتنا الرابعة والأخيرة وهي فقرة ضد أو مع. Pour ou contre. On va passer à notre dernière partie, le pour ou contre. Alors Hedi, شو مدخل اليوم؟ ما هي تطلع ما هي ما مطلعين. ما هي طالعة طلعيها والله مطلعها لك أنا بنطلع. أيوة أوكي. صنت pour ou contre.
السلام عليكم. سؤالنا اليوم هو على مدى حلقتنا كامل تكلمنا عن زواج القاصرات، درنا المسؤولية كاملة على أهلهم، درنا المسؤولية كاملة على أولياء الأمور. خالقة ظاهرة شفناها هنا هم اللي منتشرة مع ظاهرة زواج القاصرات في مجتمعنا اليوم، هي عن الفتاة القاصرة هي من راسها في الزواج، وهي من راسها تجيب حد لها الدور تكون معاه أسرة. من درا كان شبابنا اليوم وكان شباب رايكم شباب وانتم اللي معنا، كانكم مع أم ضد تزويج الفتاة القاصر من حد جايبته هي عن أهلها ما مفرسين؟ Je ne suis pas un expert de Hassania, mais je vais essayer de me traduire tout simplement. Je pense que Hedi, elle dit que nous avons suffisamment débattu sur la question des femmes, sur particulièrement les parents, les responsabilités, etc. Mais seriez-vous d'accord aujourd'hui avec, êtes-vous pour ou contre qu'une femme ramène qu'une fille, qu'une petite, qu'une mineure ou un enfant ramène quelqu'un à la maison pour dire, ou bien ramène le nom, que c'est son propre choix et qu'elle veut être mariée à cette personne, même si elle a 60 ans plus âgée qu'elle. لا هي نبدأ مع حما. نبدأ مع حما ضد ولا مع؟ هذا سيريز مو درتيني في شركة. سي كلير. ان فيت ما تغيرش. انت لا ضد بالنسبة لي انا جو سوي كونت ولو عاد سون شوا هي لاني انا نخرص العواقب عليها اكثر عواقب من ايجابيات عليها لاني انت لا ضد. سعيدة؟ بيان سور ضد، ما عندها كاع من العقل اللي تميز ان الصالح سي بور سلا ضد. احنا كنا نتكلموا على العامل النفسي والضغط النفسي عليه هي وياسمين شي لين تعود. بالنسبه لي انا ما عندها من العقل الكافي انها تفاصل عن الروايه اللي معدله هي خاسره. احنا كنا ضد الاهل، ظهر كنا ضد هي وكاع هي تفكيرها هي بحد ذاته زينب سي بور سلا ضد. لا عائشة انت بور ou contre? Je suis contre parce qu'elle est sous ma responsabilité, elle est encore mineure. Merci. Tabara? Je suis pour. Je vais juste faire pourquoi je suis pour. Vous avez dit qu'elle a amené l'homme chez lui pour dire qu'elle le veut. Comment elle a trouvé l'homme jusqu'à dire qu'elle le veut? Si on ne lui donne pas, ça va وانت هدي ضد ولا مع؟ يا اخي حتى انا تعرف فرنسيه ما فهمت كلامي اليوم كاتب بالفرنسيه. وصلتي ضد ولا مع؟ انا دائما في كل حلقات كاملين واضح لي كاني ضد والله مع، متفاصله لي ذي المره ما عرفت يا خياتي حلت براسي. ضد ولا مع؟ ما نعرف ما عرفت يا خي. ما تعرفي؟ ما انا ما نقدر نعود يا قال كيشي كونتر كيشي ضد. ما نحن من المبدا انه ضد يعني انه ضد، بون نحن قد عود ياسر من العوامل. ما تقول يا اختي تقعد كي قالت مع او ضد يا دبا مع او ضد تقعد كي قالت سعيده على عن هي ما فاتت تفاصل شيء يقال نحن خبر في مصلحتها لان عندنا ضد ما حدنا بعد ما حدنا لهم موافقين ما كانوا خبر في مصلحتها ما قديت نعرف. انت ضد ولا مع؟ انا ضد. بون انا ضد وده كاع ما في هيزيتاسيون انا بعد ضد. Je suis contre parce que tout simplement on peut pas dire qu'un mineur ne peut pas être autorisé à se marier de la façon de sous son tuteur et on revient dire qu'on veut être pour le fait qu'un enfant se marie. Un enfant reste à la place d'un enfant. Elle a mené chez lui pour demander sa mère. Ce n'est pas une explication, c'est je suis contre tout simplement parce que l'enfant, s'il vous plaît, parce que l'enfant n'a pas cette capacité et le droit ne lui donne pas cette possibilité. Donc moi je suis contre. يا انا ما قديت نعرفكم انا اللي تناقضت كيشان انا اللي نقول على عني ضد واهلها يالتهم يرفضوا بما انهم اخبر في مصلحتها وما حد اهلها زوجوها ما مسولينها ما اخبر في مصلحتها لكن توم اللي لا اخبر في مصلحتها. هذه حلقه رايكم الشباب اليوم وفات قدمي لنا يطول ان شاء الله. ختمي ما يقدمي ختمي عند الخاتمه. شاكرينكم اليوم على مشاهدتكم وان شاء الله تعود مشاهده ممتعه وان شاء الله نعودوا قدينا نفيدوكم ولو قليلا ان شاء الله نعودوا معتذرين المتابعين على الفيسبوك كاملين على طريقتي انا وخالد اليوم العفويه اللي ما هي محضره حتى بما ان يعقوب غائب اليوم. نقولوا ليعقوب وعبد المجيد عنا مفتقدينهم قادين في الحلقه اليوم هي نعطي الكلام لاخويا ونعود نرجع نختم معكم. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, le débat fut très riche, le temps est passé très vite. Nous vous remercions et nous vous souhaitons encore une fois une très bonne et agréable soirée. Restez connectés sur la meilleure chaîne TV Al Watania. Bon rétablissement à Yacoub pour ses petites dents arrachées.
ومشاهدينا الكرام لا تفوتوا متابعة حلقتنا كل يوم سبت 10:30 بتوقيت غرينتش. دمتم في أمان الله.